we're talking about. Yang pertama adalah Santa Claus, The first one is Santa Claus, dan yang kedua adalah Yesus. and the second one is Jesus. Tetapi yang paling banyak disebut-sebut, yang paling banyak diperbincangkan adalah Santa Claus daripada Yesus. But the most thing that is being said, is discussed during Christmas is Santa Claus rather than Jesus himself. Mari kita bandingkan antara Santa Claus dengan Yesus supaya kita tahu siapa yang seharusnya yang paling sering kita sebutkan sementara Natal. Let us now try to compare between Santa Claus and Jesus, and we will see who should we talk about when we talk about Christmas. Ada satu artikel yang membandingkan kedua tokoh ini. There's an article that tries to compare about these two persons, Disebutkan sebagai ini. and it says like this: Santa Claus tinggal di kutub utara. Santa Claus lives in the North Pole, Yesus ada di mana-mana. and Jesus is everywhere. Santa Claus mengendarai kereta luncur. Santa Claus rides in a sledge. Yesus datang di atas awan dan berjalan di atas air. Jesus comes in the sky and he walks on the water. Santa Claus datang setahun sekali. Santa Claus comes once every year. Yesus hadir setiap saat dengan pertolongan. Jesus presents in us every time we ask for his help. Santa Claus memenuhi kaos kakimu dengan aneka makanan, kue, coklat, dan permen. Santa Claus is going to fill your socks with food and candies and chocolate. Yesus memenuhi segala kebutuhan. Jesus will fulfill every need of yours. Santa Claus datang lewat cerobong asap tanpa diundang. Santa Claus is going to come down from the chimney without being invited. Yesus, dia datang mengetuk pintu dan dia hanya masuk kalau kita membuka pintunya. Jesus will come to your heart only if you invite him. Anda harus antri untuk bertemu dengan Santa Claus. You have to fall in line to see Santa Claus. Yesus hanya sejauh engkau menyebutkan namanya. Jesus is only a name you just call, he will be there. Santa Claus tidak tahu nama kita. Santa Claus doesn't know your name. Itulah sebabnya dia selalu mengatakan kepada anak kecil, "Hai anak kecil, siapa namamu?" That is why he always said to these little boys and said, "Hi little boy, what is your name?" Yesus mengenal nama kita bahkan sebelum kita lahir. Bahkan jumlah rambut di kepala kita pun Yesus tahu. Jesus knows our name and before we were born, and he knows the number of your hair. Santa Claus hanya dapat mengatakan, "Jangan menangis." Santa Claus will come and say, "Do not cry." Yesus berkata, "Serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang akan memeliharakan." Jesus will say, "Surrender all your problems, for I will help you." Santa Claus membuat berbagai macam mainan. Santa Claus is going to make many kinds of toys. Yesus menciptakan hidup baru, Jesus is going to create in you a new life. menyembuhkan hati yang luka, He's going to cure your broken heart. memperbaiki hubungan yang retak, He's going to mend his broken relationship. dan menyediakan tempat tinggal untuk kita. And he's going to prepare you a place. Santa Claus adalah bapak tua yang selalu riang gembira. Santa Claus is a whole happy man. Yesus adalah raja di atas segala raja. Jesus is the king of kings. Santa Claus meletakkan hadiahnya di pohon Natal. Santa Claus is going to put his presents under the Christmas tree. Yesus adalah hadiah terindah dalam hidup kita yang mati tergantung di kayu salib. Jesus himself is the precious gift for us, for he has been hanged on the cross for us. Saudara-saudaraku, My brothers and sisters, kita perlu ingat tentang siapa perayaan Natal itu sesungguhnya. we should remember to whom we celebrate Christmas. Yesus adalah alasan utama kita untuk merayakan Natal. Jesus is the main reason why we celebrate Christmas. Kita melihat bagaimana reputasi dari Sinterklas We know about the reputation of Santa Claus dan Yesus dengan karakternya. and Jesus with his character. Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai." Isaiah 9 verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders.
And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yesus hanya hidup 33 tahun di dunia ini. Jesus lives only for 33 years in this world. Dan 3,5 tahun terakhir hidupnya itulah yang dicatat oleh 4 kitab Injil. And the last 3.5 years of his life is what is written in the Gospel. Tetapi hidup Yesus yang singkat itu telah menjadi anugerah bagi seluruh umat manusia. But that short moment of his life becomes a blessing to all humankind. Kata terakhir yang diucapkan oleh Yesus di kayu salib, The last words that Jesus said on the cross, adalah sudah selesai. it is finished. Yesus sudah menyelesaikan misinya dengan tuntas, Jesus has filled all his mission completely. memindahkan kutuk dosa yang seharusnya ditimpakan kepada saudara dan saya diambil oleh Yesus. Replacing the curse of sin that is supposed to be with us, it's on Jesus. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. That is why in John 3:16 says, for whoever believes in God, he will not perish, but he will have eternal life. Natal adalah cerita bagaimana sorga telah memberi. Christmas is a story about gift of heaven. Memberi anak Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Giving the Son of God to save people, to save man. Saudara-saudaraku, My brothers and sisters, nilai hidup itu tidak diukur seberapa lama seseorang itu hidup. the value of life does not be counted by how long you live, Tetapi dengan apa yang dilakukan, diisi orang itu selama dia hidup. but by what you feel that life when you live. Natal adalah saat di mana kita memberi, bukan menerima. Christmas is the time when we give, not when we accept. Kepada para orang tua, To parents, tanamkan ke dalam pikiran anak-anak kita. please place in the heart of your children, Kepada orang-orang muda kami, to our young people, kepada kita semuanya, to all of us, bahwa prinsip Natal bukanlah saat menunggu hadiah atau menerima hadiah. because the principles of Christmas is not waiting for gift or getting gift, Tetapi itu adalah saat kita memberi khususnya kepada mereka orang-orang yang berkekurangan. but it is the time for us to give, especially to the needy one. Sebab itulah makna kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Because that is why Jesus comes 2,000 years ago in Bethlehem Pada saat Natal, during Christmas. itu adalah saat di mana dunia melihat Yesus. It is the time when the world sees Jesus. Sebagai pengikut Yesus, As Jesus followers, pertanyaan kepada kita adalah, the question to each one of us, apa yang dunia lihat dalam kehidupan kita? what can the world see Jesus in our life? Seperti tema kebangunan rohani kita sepanjang minggu ini. As the theme of our revival for this past week, Saya teringat sekitar 10 tahun yang lalu. I remember about 10 years ago, Pendeta M. Simbolon Pastor M. Simbolon pernah memberikan pertanyaan kepada saya yang mengarah kepada sebuah teka-teki. he asked me a question, a riddle, Dia katakan kepada saya, and he said, Pak Hutagalung, Pastor Tagalog, manakah jalan yang paling aman yang Bapak tahu? what is the safest way or road that you know? Saya mulai berpikir. I start thinking, Saya segera mengatakan, and I started to say, jalan yang paling aman adalah pada waktu itu di Una ini masih hanya ada 3 nama jalan, and before in Unai there are only 3 roads, yaitu Jalan Mawar di bagian belakang sana, Mawar Street, kemudian Bougainville ke arah Music Center, and Bougainville over there, dan Mountain View di arah bawah sana. and Mountain View. Saya katakan, jalan yang paling aman adalah Jalan Mawar, Jalan Mountain View, dan Jalan Bougainville. And I started to say that the safest road in Unai is Mawar, Mountain View, and Bougainville. Dengan alasan saya, With my reason, karena secara teratur security selalu datang untuk mengontrol di jalan-jalan ini. because frequently the security is going to control and to watch all these roads. Pendeta Simbolon dengan pasti menggelengkan kepala kita salah. And
Certainly then Pastor Sibolo started to shaken his head. Kemudian akhirnya saya mengatakan, Pak, sebelum saya menyerah, tolong beritahukan mana jalan yang paling aman. Then I said, I give up. Please tell me, what is the safest route? Dengan tersenyum, Pendeta Simbolon memberitahukannya kepada saya. And smiling, he answered. Oh, dia katakan, And he said, jalan yang paling aman itu adalah jalan Cihamplas. the safest road is Cihamplas. Dengan alasannya, With this reason, di sana ada Batman, you can find Batman, di sana ada Superman, you can find Superman, bahkan di sana ada Rainbow. and you can find Rainbow. Saya tersenyum mendengarkan jawabannya. I started to smile when I listened to his answers. Nama-nama yang saya sebutkan tadi The names that I just mentioned to you adalah tokoh-tokoh fiksi yang ada di film. are people in fiction movies. Mereka ini mempunyai reputasi, They have a very good reputation yaitu untuk menentang segala kejahatan in against many crimes dan untuk membela kebenaran. and to defend for truth. Yang menjadi pertanyaan adalah, The question is, apakah reputasi sama dengan karakter? is reputation the same with character? Ada sebuah artikel yang saya baca yang memberikan dengan jelas perbedaan antara reputasi dengan karakter ini. There is an article that I read that talks about reputation and character. Dituliskan sebagai berikut. And it's written like this. Reputasi bisa diketahui dalam waktu 1 jam. You can know reputation in just an hour. Karakter bisa tidak diketahui selama bertahun-tahun. Character, you may not know character for years. Reputasi tercipta dalam sekejap. Reputation can be made in just a second. Karakter dibangun seumur hidup. But character you have to build all of your life. Reputasi bertumbuh laksana jamur di musim hujan. Reputation can grow just like fungi grows during rainy season. Karakter bertumbuh laksana pohon beringin. But character will grow just like an oak tree. Reputasi tercipta melalui pemberitaan di surat kabar atau postingan di milis atau di wall Facebook kita. Reputation can be just been seen in many media socials like email or Facebook. Tetapi karakter terbentuk melalui kehidupan yang penuh dengan kerja keras. But character can only be built by a very hard working life. Reputasi adalah apa yang orang katakan di batu nisan Anda. Reputation is what's been written on your tombstone. Karakter adalah apa yang dikatakan oleh para malaikat tentang Anda di tahta Allah. But character is what the angels is going to say in front of the throne of God. Reputasi adalah pengenalan orang akan diri kita. Reputation is about how people know about us. Karakter adalah pengenalan Tuhan atas diri kita masing-masing. But character is how God sees each one of us. Bagaimana membangun karakter di dalam diri kita masing-masing? How can we build character in our life? Kutipan ini akan memberikan penjelasan kepada kita. This quotation is going to give you a lesson. Waspadai pikiranmu karena akan menjadi perkataan. Be careful with what you think because it is going to be what you say. Pilihlah perkataanmu karena akan menjadi perbuatanmu. Choose your words because it become your action. Cermati perbuatanmu karena akan menjadi kebiasaanmu. Be careful with your action because it's going to become your lifestyle. Pelajari kebiasaanmu karena akan menjadi karaktermu. Learn about your lifestyle because it becomes your character. Kembangkan karaktermu karena itu yang akan menentukan nasibmu. Develop that character because it is going to become what you are. Saudara-saudaraku, My brothers and sisters, hampir seluruh kita yang ada di ruangan ini pernah mendengarkan cerita tentang Yusuf. most of us have heard about the story of Joseph. Saya mau mengulangi satu peristiwa dari pengalaman Yusuf ini. I would like to repeat one part of the story about Joseph. Mari kita buka Alkitab kita. Let us open our Bible Kejadian 39 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. in the book of Genesis, chapter 39, verse 10 to 12.
Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Genesis 39 verse 10. And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. Perhatikan saudara-saudara. Try to pay attention, my brothers and sisters. Istri Potifar yang cintanya sudah membabi buta itu sudah gelap mata. The wife of Potiphar with his blind love has blind his her mind. Nafsunya lah sekarang yang telah mengontrol otaknya. Her lust controls her mind. Dari hari ke hari, bukan hanya satu hari saudara-saudaraku, istri Potifar selalu menggoda dan menggoda pemuda Ibrani ini. It says day after day, not only one day, she tries to tempt Joseph. Hingga pada satu hari tibalah pada puncak godaan itu. One day at the peak of that situation. Kejadian 39 ayat 11 dan 12 berkata, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah hidup dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Genesis 39 verse 11 and 12 says, one day he went into the house to attend to his duties, and none of the household servants was inside. She caught him by his cloak and said, come to bed with me. But he left his cloak in her hand and ran out of the house. Oke, sekarang kita lihat apa cerita, apa laporan istri Potifar kepada Potifar ketika Potifar sore hari pulang dari kantornya. Now let us hear how she reported or tell this story to her husband. Kejadian 39 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya sebagai berikut. I will read Genesis 39 verse 16 to 18 in a daily Indonesian version. Dan ketika suaminya pulang, dia berkata kepadanya, budak Ibrani yang kau bawa ke sini mencoba memperkosa aku, tetapi aku berteriak, maka ia lari dan lupa membawa bajunya. And it says here, she kept his cloak beside her until his master came home. Then she told him this story. That Hebrew slave you brought us came to make a sport of me. But as soon as I screamed for help, he left his cloak beside me and ran out of the house. Perhatikan saudara-saudara. Watch this, my brothers and sisters. Istri Potifar berbohong. Potiphar's wife tell a lie. Istri Potifar memutarbalikkan fakta. He turned back. Istri Potifar memfitnah Yusuf. He accused Joseph. Ada sebuah istilah peradilan, istilah hukum yang disebut dengan dissenting opinion. There is a certain word in the court that said as a dissenting opinion. Dissenting opinion adalah This dissenting opinion is ketika majelis hakim yang terdiri dari beberapa orang when the judges, composed of several people, mengambil satu keputusan untuk satu perkara, wanted to make a decision for a case, kemudian ada beberapa orang yang tidak setuju dengan keputusan itu. and there are some who do not agree with that decision. Maka orang yang tidak setuju itu dikatakan mereka membuat dissenting opinion. And for those people who do not agree with the decision, is all that they are having is dissenting opinion. Contoh, An example. saat gelar perkara dugaan penistaan agama oleh Gubernur Jakarta Ahok, When the court for the Ahok has been said to make a blasphemy on certain religion, di depan puluhan penyidik dari Markas Besar Kepolisian Indonesia, in front of many research on that police department, diputuskan it's been decided bahwa Ahok itu dinyatakan melakukan penistaan agama dan dia dinyatakan tersangka. they decided that Ahok really did a blasphemy on a certain religion and is being accused in the court. Pada waktu Kapolri Tito Karnavian mengumumkannya,
when the chief of police, Tito Karnavian, made this announcement, dia mengucapkan kalimat sebagai berikut. and he mentioned this statement. Pada waktu mengambil keputusan, When we made our decision, tidak pula suara itu menyatakan Ahok bersalah. it is not that we made a complete decision about Ahok. Ada beberapa penyidik yang mengatakan bahwa Ahok tidak bersalah. There are some investigators that said that Ahok did not do any crime. Dan dikatakan bahwa penyidik-penyidik yang mengatakan Ahok tidak bersalah itu, And those investigators that tells Ahok is not doing any wrong thing, mereka telah memberikan dissenting opinion terhadap Ahok. they have been given a dissenting opinion toward Ahok. Pena Inspirasi Alfa dan Omega jilid 1 halaman 250. Mrs. White said in Alpha and Omega, page 250. Bunyi sebagai berikut. It says, Jikalau Potifar mempercayai tuduhan istrinya terhadap Yusuf itu, maka anak muda Ibrani ini pasti telah kehilangan nyawanya. it says, if Potiphar believed in the accusation of his wife, then this young Hebrew man will die. Tetapi kesederhanaan serta kejujurannya But his simplicity and his purity yang selama ini telah menandai tindak tanduknya that has been the character of Joseph merupakan bukti is a fact bahwa ia tidak bersalah. that he is doing nothing. Namun demikian, But, however, untuk menyelamatkan nama baik rumah tangga majikannya, to save his family, ia dibiarkan menderita kehinaan dan perhambaan. Joseph is allowed to experience humility. Saudara, My brothers and sisters, Potifar membuat dissenting opinion terhadap Yusuf atas tuduhan istrinya sendiri. Potiphar is making a dissenting opinion toward Joseph. Potifar lebih percaya kepada Yusuf daripada kepada istrinya, saudara-saudara. Potiphar, he believes more on Joseph than on his wife. Karena Potifar telah melihat dan menyaksikan karakter jujur itu dihidupkan oleh pemuda Ibrani. Because Potiphar has seen that honest character of Joseph. Saudara-saudara, My brothers and sisters, walau seluruh dunia memfitnah, even the whole world tried to blaspheme, mempersalahkan, tried to accuse, menghukum kita dengan tidak adil, tried to court us with injustice. apabila karakter kita terjaga dan terpelihara, But if we can keep our character, Yesus akan membuat dissenting opinion, Jesus is going to make a dissenting opinion, pendapat yang berbeda, a different ideas, mengatakan bahwa kita benar, and he's going to say that we are righteous and we are true. karena dia tahu kita mempunyai karakter yang benar. Because Jesus knows that we have a true character. Beberapa tahun yang lalu, Several years ago, KPK pernah membuat survei tentang lembaga-lembaga manakah yang paling korup di negara kita ini. KPK made a survey about what kind of institution in this country is the most corrupt one. Hasilnya ada 3 lembaga yang paling korup. And the result is that there are 3 institutions that has been very corrupt. Ranking 1 adalah kepolisian, The first ranking is the police department, ranking kedua adalah peradilan, and the second one is the court, the justice department, dan ranking ketiga adalah partai-partai politik. and the third one is these political parties. Karena begitu korupnya kepolisian ini, And because this police department is very corrupt, pada saat itu, during the time, kemudian ada sebuah tulisan yang mengatakan and there is a statement that said, hanya ada 3 polisi yang jujur di negara Republik Indonesia ini. there are only 3 police that is been very honest in this country. Polisi yang pertama The first one, adalah Jenderal Dugem. the first one is General Dugem. Dia adalah Kepala Polisi Republik Indonesia yang kelima. He is the 5th police chief in this country. Saudaraku, My brothers and sisters, pada waktu dia pensiun, when he retired, dia hanya mempunyai 1 sepeda ontel, saudara-saudara. and he owns only a very old motorbike. Dia tidak mempunyai rumah, He doesn't own a house, sehingga dia harus mengontrak rumah yang kecil.
And he has to rent a very small house Sampai akhirnya pemerintah memberikan sebuah rumah untuknya. until the government gives him a house. Saudaraku, My brothers and sisters, pada waktu dia menjadi seorang Kapolri, when he becomes the chief of the police, dia mempunyai power, he has the power. dia mempunyai kekuasaan untuk mengambil apapun. He has the power to take anything. Tetapi But di dalam kejujurannya, dia tidak pernah mengambil uang negara 1 sen pun. in his honesty, he never take any rupiah of the government's money. Sehingga dia disebutkan sebagai salah seorang polisi yang paling jujur yang pernah ada di Republik ini. And that's why he's been called as the most honest police in this country. Polisi yang kedua yang jujur adalah patung polisi. The second police that is very honest is the statue of the police. Itu pun karena tidak bernafas dan tidak bergerak. And it's because he's just a statue. Dan polisi yang ketiga yang jujur And the third honest policeman adalah polisi hidup. is a road camp. Itu sulitkah mencari orang yang berkarakter jujur di negeri ini? Is it very difficult to find an honest person in this country? Gambar yang berikut, The next picture. Ahok bukan gubernur biasa. Ahok, not an ordinary governor. Saya membaca satu postingan di koran kemarin. I read one of the stories posted in a newspaper yesterday. Hanya Ahoklah yang sanggup mengumpulkan jutaan orang untuk sholat di Monas. It's only Ahok that can gather millions of people to do prayer in Monas. Walaupun mulutnya pedas, Even though his mouth talks loud, kata-katanya kasar, he has a very bad words tetapi karena dia manusia langka, saudara-saudaraku, because he's a very rare person. karena kejujurannya, Because of his honesty, sejak dia dinyatakan tersangka when he is verdict dan kemudian dia harus nonaktif sebagai gubernur, and when he becomes non-active as a governor, dia berkampanye di tempat yang disebutnya Rumah Rakyat atau Rumah Lembang yang berada di Menteng di Jakarta. he do his campaign in a very small house, the house of people or Rumah Lembang, house Lembang. Saya membaca I read sampai hari Kamis yang lalu, until last Thursday, 7.000 orang yang sudah datang menjumpai Ahok di Rumah Rakyat, Rumah Lembang itu. 7,000 people that came to see Ahok in that house. Dan uang yang terkumpul sumbangan kepadanya sudah lebih 300 juta rupiah. And the amount of donation that's been given to him is already more than 300 million. Saudara-saudara, My brothers and sisters, orang-orang akan menghargai mereka dengan karakter yang benar. people is going to honor those persons with a true character. Perlu kita mendengar penilaian orang terhadap diri kita. We should hear how people value us. Sekali lagi kepada orang-orang muda. One more time to young people. Perlu saudara membuka telinga saudara terhadap pendapat orang lain kepada dirimu sendiri. You need to open your ears to listen how people value you. Supaya supaya tahu siapa diri saya. So that you or I knows who am I. Agar kita dapat mengambil satu sikap di dalam kehidupan ini. So that we can make an action in our life. Apakah kita perlu berubah ataukah kita mempertahankan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kita? Should we change or should we keep what is becoming our lifestyle? Tetapi setelah saudara mengevaluasi diri sendiri But after you evaluate yourself dan meminta tuntunan Roh Kudus tentunya, and ask for the guidance of the Holy Spirit, maka teguhlah berdiri dalam kebenaran walau langit runtuh sekalipun. stay firm in truth, even the heaven may fall. Pena Inspirasi Education halaman 57 dituliskan sebagai berikut. From the Spirit of Prophecy in Education, page 57. Kebutuhan terbesar dunia adalah kebutuhan akan manusia-manusia. The wanted of this world is the wanted of man. Manusia yang tidak dapat dibeli atau dijual. Man that cannot be sold or bought.
Manusia yang dalam jiwanya terdalam jujur dan tulus. Man who is in his soul is honest. Manusia yang tidak takut menyebut dosa itu dosa. Man who will say sin by its name. Manusia yang setia dan jujur terhadap tugas. Man who is going to be honest in his work. Seperti jarum kompas yang menunjuk ke kutub utara. As a compass needle that to the north. Manusia yang tetap teguh. Man will stay firm. Memegang kebenaran meski langit runtuh sekalipun. Hold the truth even heavens may fall. Perhatikan kembali saudara-saudara. Please pay attention again. Kalau saudara dan saya If you and telah tiba pada level kejujuran seperti yang Nyonya Ellen G. White tuliskan, if we have reached the level of honesty, like what Mrs. White said, maka prinsip inilah yang perlu kita hidupkan. these principles you should live in. Jangan pernah khawatir kepada apa yang orang pikirkan tentang kita. Never worry about what people may think about you. Tetapi takutlah, khawatirlah tentang apa yang Tuhan tahu tentang diri kita. But be afraid of what God is going to think about you. Gambar berikut ini. This next picture. Pajero. Pajero. Saudaraku, My brothers and sisters. pemilik mobil ini mau menaikkan reputasi mobilnya yang butut itu. The owner of this car wanted to raise the reputation of his old car. Tetapi walaupun dia tulis besar-besar Pajero di sana, Although he wrote this Pajero in the big words, saya yakin dan percaya mobil ini susah untuk lakunya walaupun dijual dengan murah sekalipun. I do believe that it is difficult for him to sell this car. Sedangkan mobil yang di sampingnya, But the car beside it, New Pajero Sport. a new Pajero Sport. Inilah Pajero yang sesungguhnya, saudara-saudara, This is the real. yang harganya lebih dari 500 miliar rupiah. The price is more than 500 million. Mobil Pajero Sport That Pajero Sport. itu melambangkan karakter. Sesuatu yang berkarakter itu sangat berharga. It symbolizes character because character is very valuable. Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, tokoh India yang terkenal, bahkan juga dia terkenal di seluruh dunia, is a well-known person from India, even the world. mempunyai satu kebiasaan untuk menerima orang-orang yang curhat kepadanya dan dia membantu melalui nasihat. He used to receive people and give advice. Satu kali ada seorang ibu yang membawa putranya yang berumur 9 tahun untuk bertemu dengan Mahatma Gandhi. One day there's a mother who brought her 9-year-old son to meet with Mahatma Gandhi. Setelah bertemu dengan Mahatma Gandhi, After they met with Mahatma Gandhi, ibu ini berkata, this mother said, "Bapak, "Bapak, tolong bantu saya. please help me. Anak saya ini telah ketagihan memakan permen, memakan gula-gula. My boy has been addicted of eating candies, sweets. Giginya sudah busuk semuanya. He has rotten teeth. Dia tidak selera lagi makan. He doesn't have any appetite to eat. Sehingga ini juga mengganggu kesehatannya And this disturbed his health. dan juga mengganggu sekolahnya. And even disturbed his schooling. Tolong Bapak Mahatma Gandhi, nasihati anak saya supaya dia dapat berobat." Please, Mr. Mahatma Gandhi, advise my son so that he can change. Mahatma Gandhi berkata kepada ibu itu, And then Mahatma Gandhi said to his mother, "Ibu, Mother, lady, minggu depan engkau datang kembali membawa anakmu ini, maka saya akan menasihatinya. bring this boy next week and I'm going to give him advice." Minggu berikutnya, ibu ini datang kembali membawa putranya ini menghadap kepada Mahatma Gandhi. The next week, this lady, his mother, bring her boy and to see Mahatma Gandhi. Dengan mengelus-elus kepala daripada anak ini, And trying to touch the head of this boy, Mahatma Gandhi berkata, Mahatma Gandhi said, "Anakku, my son, mulai hari ini starting today, berhentilah engkau memakan permen. stop eating candies. Karena itu telah merusak gigimu,
For it has broke your teeth, telah merusak kesehatanmu, it has disturbed your health, mengganggu pendidikanmu, and disturbed your education, dan itu akan menggagalkan engkau mencapai cita-cita. and is going to fail you in your aim of life. Mereka pulang ke rumah. And these two persons leave the house. 1 minggu kemudian, 1 week ibu later, ini kembali datang kepada Mahatma Gandhi. this lady, she comes to see Mahatma Gandhi again. Oh, dia salam, dia cium tangan Mahatma Gandhi ini. He shake his hand and start kissing Mahatma Gandhi. Dia katakan, Bapak, And she said, Sir, setelah engkau menasihati dia, sejak itu dia telah berhenti memakan permen. after you give him that advice, he stops eating candies. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, But my question is, kenapa engkau harus menunda 1 minggu lamanya untuk menasihati anak saya berhenti makan permen? why should you suspend 1 week of give him an advice? Mahatma Gandhi memandang mata ibu itu dan tersenyum. Mahatma Gandhi watched her eyes and said, and Dia smiled, berkata, and he said, ketika ibu datang bertemu dengan saya, when you came to see me, saya juga seorang pecandu makan permen. I myself is an addict in eating candies. Itulah sebabnya saya suruh dulu anakmu itu pulang. And that is why I said, you go home first. Saya bergumul untuk berhenti memakan permen. I struggled myself to stop eating candies. Dan setelah saya berhenti, barulah saya berani dan mau menasihati anak. And after I stop, I can give advice to you. Karena seandainya saya mengatakan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan, Because if I said something that I cannot do, itu adalah sia-sia dan saya menjadi bahan tertawaan orang. and it becomes in vain, and I become the laughter of people. Adalah sangat penting untuk menyadari apa yang dunia lihat di dalam kehidupan kita ini. It is very important to see how the world will see in us. Dalam suasana Natal seperti ini, During this Christmas Eve, jadilah seperti Yesus. become Jesus. Melakukan apa yang dia ucapkan. Do what he said, Dan terutama, dia menjadi berkat bagi semua umat manusia. and especially, he becomes a blessing to all humankind. Merry Christmas. Selamat Hari Natal.